Narinig mo? Aba. Try? Sige po. Ayun o. Try mo nga, dahan-dahan ka lang. Sige po. Go, straight lang ha. Tignan natin kung dito hindi sasabit yung likod dyan. Go Jay. Okay Jay, go. Dahan-dahan lang Jay para hindi mag-bounce. Hop! 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 Sige, sige, diretso. Sige, diretso. Hop! Binira mo talaga Jay ah. Para ano din, hindi na masyado diretso na. Kasi mag-side-side pa po eh. Ano po to? Paabot na ka ba lang? Hindi na siya gumataas? Mga mataas di. Sige lang, lagay nyo lang. Rarampa lang yan dyan. Yan, pagkatapos nyan, dapat malalaki din kasunod. Ma! Sobrang dahan-dahan lang ha. Baka bigla ka bumaba eh. Ge. Ge. Kaya mo yung 4x4 mo, 4x4. Alalay, sige. Ge. Straight lang, gulong. Joshua, baka matalsikan ka dyan. Umalis ka dyan. Ge. Wala na ba ito dito di ah? Hop. Sige. Sige. Tandaan ma. Ge. Sige. Survive na.